कृष्णा मीडिया तरफ आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना। आज गुरुक्षेत्र बाबा पागला बाई जहाँ जोगस्थली अधीन आज महालया पालन करा जाए। चैत्र मासर चतुर्थी तिथि शुक्लपक्ष चतुर्थी महालया स्टार्ट दिया हुए जमी हुए दीपावली पूजा माँ काली पूजा गुरुक्षेत्र आराध्य देवता श्री जगन्नाथ महाप्रभु ये बाई आवेश पूजा पाती बाबा पागल बेश पूजा पाती। ये मठ से नामकरण कर मालिका वर्णित पीठ आरंभ करते गुरु ज्ञान भाव आज्ञा बाइया पागल पागल को किए कहते राधा माधव राधा भली शरीर कि सुंदर डौल डाउल चेहरा मुहरे निश ना दाढ़ी ना संपूर्ण राधा स्वभाव हेले प्रेम ना कृष्ण भली से कहती राधा कृष्णकर अवतार बाइया पागला बाबा आउ कहते शमशान जोगी से होचंदी शंकर देहरे गोली हुंती पाउस सब जगह बास कर निजर आश्रम स्थली भी करिचंदी गोटे शमशान पीठ जार नाम रखा जाए नाम हूँ कालियागुड़ा। यही स्थल बाबा शमशान जोगी हुई चिता दाहा कर रागना माँ पार्वती भली जिते डम डम डंगा डंगर बासी खड़ 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 हासी जिते से होचंदी श्री जगन्नाथ आ विपद रे पड़े से निज पिला को बचाए संहारकारिणी माँ कालीकर रूप भी नहीं पारती से बाबा को कह जाए बाइया पागल बाबा। ये मठर बहुत आसती निजे रथरे बसती रथ घोषारती मुझे जगन्नाथ पुराण टे कहूँ जोटा आप शुणिले निजक भी धन्य मन करेंगे। बाबा जाती मंदिर को पागला बाबा को देख लोक फटा भी करूँ बाबा को अभड़ा ब्राह्मण जाचिले बाबा बाहा तो बढ़ाई देले सुआर महाशय पचारे आज्ञा महाप्रसाद कौन बामरे नियंती सुहार महाशय को कहले आज्ञा महाप्रभु आपण ब्राह्मण दईता से भय तो पूजा पूजारी एत बड़ पंडा आपण बा हाथ में अभड़ा रखिंट डाण हाथ में दौरान मुझे बाँ हाथ बढ़े देली डाण हाथ में महाप्रभु तो खाइबी हेले डाण हाथ में रही कहीं कुकुर भोजन करी मु पशु स्वभाव नुहे मु जगा पाखक आसी सुआर जनक आश्चर्य हो बाबा को पचारे कहीं आसी कालिया को निमंत्रण देवाई कालिया मो मठ को जीव मठरे रथ टणा हेया कहना बाइया चलिले पागला चलिले सिंह द्वार सामना दे सिंहासन पाखक रत्न सिंहासन चतुर्धामूर्ति बसचंती महाप्रभु हाथ टेकी राखी कहले हे कालिया मु तो आसी निमंत्रण करिया तू जीवु मो रथरे बसबू आउ जदि रथरे न बसबू ना तो देउल दुआरे से ठाकुर थुआ आ पछकू फेरबनी ये हूँ पागलार कथा। रथरे बसिले महाप्रभु गुरु निजे जगन्नाथ जो पीठर आराध्य देवता गुरु जगन्नाथ को गुरु ये कह जाए ये बाइया हेले जगन्नाथ निजे जगन्नाथ रथरे विजे हेले तापरे पागला बाबा डाक देले हे गुरु रथ को आस विचित्र विडंबना सेपटे चली थाए मध्याह्न प्रहर भोग चली थाए जगन्नाथ पाखे हेले जगन्नाथ आउ चलुरे देखा देले नाही एपटे पाइया
ପାଗଳା ପ୍ରେମରେ ସିନା ବାୟା ହେଇଯାଇଛି। ଜଗା ରଥରେ ବସିଲା। ହେଲେ ପାଗଳା କହିଲା କ'ଣ, ଏ ସାନ୍ତେ ତମେ ତ ଆସିଲ, ହେଲେ ତମେ ଆସିଛ ବୋଲି ଭକ୍ତ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଏ ଦାଣ୍ଡରେ ତମେ ନିଜେ ନିଜ ରଥ ଟାଣ। ଭକ୍ତର କଥା ତ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ କାଟନ୍ତିନି କୋଉଠି। ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତର ବଡ଼ ପଣିଆକୁ ଟେକ ରଖି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ସବୁଦିନେ, ସେଥିପାଇଁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ନାଁ ହେଇଥାଏ ଦୀନବାନ୍ଧବ। ଭକ୍ତର ଡାକ ଶୁଣି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଏ ପାଗଳାର ଜଗନ୍ନାଥ ରଥକୁ ଟାଣିଲେ। ଏ କଟକବାସୀ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ହୃଦୟର ଛାତି ତଳୁ ଫାଟି ଉଠୁଥାଏ ଆବେଗର ଶବ୍ଦ। କାଉ କୋଇଲି ନିଶବ୍ଦ ରଥ ଗଡ଼ିଲା ଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ। ସେଇଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦିନରେ ବାଇଆର ରଥ ଟଣା ହୁଏ। ଆଜି ଯେମିତି ମହାଳୟା, ସେମିତି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ପଡ଼େ ରଥଯାତ୍ରା। ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ରଥରେ ବସନ୍ତି, ହେଲେ ବାଇଆ ପ୍ରେମରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ବି ଖାଆନ୍ତି। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତର କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ କ୍ଷେତ୍ର, ମାଳିକାର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠା ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯିବ, ଏଇ ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବହୁ ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟ, ବହୁ ସାଧୁସନ୍ଥ, ବହୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁଠିକି ଏଇ କାଳିଆ ଅବତାର ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ରହିଛି, ସେ ବାହାରିବେ। ଏଇଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଛି ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ତା ଭିତରୁ ବାଜି ଉଠେ ଧ୍ୱନିର ଶବ୍ଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ନିତାଇ ଗୌର ରାଧେଶ୍ୟାମର ଝାଞ୍ଜ ବାଜଣାର ଶବ୍ଦ। ଏ ଦାଣ୍ଡରେ କୁଞ୍ଜ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଅଧରାତିରେ କେମିତି କେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଗହନ ହୋଇ ରାମ ନାମ ଜପୁଛନ୍ତି, ନଦିଆ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ ପାଖ ଆଖରେ ବି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଏଠି କୌଣସି କଥା ଛପା ନୁହେଁ। କୋଉ ଦିଗରୁ ବଇଁଶୀର ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି, କୋଉ ଦିଗରୁ ଝୁଣୁ ଝୁଣୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, କୋଉ ଦିଗରୁ ରାମ ନାମ ନିତାଇ ଗୌର ହରିନାମ ଶୁଭୁଛି, କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ହେଲେ ଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରୁ ନା ଏକ ବିଚିତ୍ର ଧ୍ୱନି ବାହାରି ଚତୁର୍ଦିଗ କମ୍ପି ଉଠେ। ଏ ହେଉଛି ପାଗଳା ବାଇଆ ପୀଠ, ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ କାଳିଆ ବୋଦା, ଯାହାକୁ ପଞ୍ଚଶାଖାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଗୁରୁପୀଠ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପୀଠରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତିଭରା ପ୍ରଣାମ, ଭକ୍ତିଭରା ନିହାର ମାଦି ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।